अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं। जितने तहरीके लब्बैक के मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं। धरना ख़त्म करने का कह दिया गया है। एक आधा ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, वो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। उस बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो तहरीक लब्बैक की जानिब से किए गए और हुकूमत ने मान ली हैं। आज 7वां रोज़ा है। आपको पता है कि जब से ये मामला शुरू हुआ है पूरी कौम टंगी है, पूरी कौम देख रही है क्या हो रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इंडिया ने इस कदर इतना फ़ायदा उठाया है इस पूरे मामले से, वो अपनी दूरबीनें लगा के बैठा था। अपनी अखबारों में उन्होंने वो चीज़ें छापी हैं जो शायद वो किसी और तरीके से हासिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा यहाँ पे लूप होल है तो उन्होंने जो दिल करता है छापा है। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है, आज 7वें रोजे को ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। धरना ख़त्म करने का कह दिया गया है। शेख रशीद की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि अब तमाम तर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप सोचेंगे कि फ्रांसीसी सफीर के बारे में भी जो है वो गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है और उसके निकालने की भी बात की जा रही है। अब आप ये सोचें कि यानी कि कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और इससे पहले भी जब उन्होंने एक तकरीर की तो उन्होंने ये कहा था लेकिन जी एक सफ़ीर को निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है और उसके जो है वो फिर हमें डेफिनेटली ऐसा इतना आसान काम नहीं है और फिर पूरा यूरोप हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज सफ़ीर को निकालने की बात की जा रही है? क्या कुछ बीच में गेम की गई है? इस बारे में आज आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको उन तमाम मुतालबात के बारे में बता दूं जो मान लिए गए हैं, जिनके ऊपर बात हो गई है। नंबर 1 मुतालबा जो मैंने कल जो है वो बात की थी आपसे, वो ये थी, जो मैंने कल आपको बताया था वो ये था। पहला मुतालबा ये था कि भाई जितने इनके गिरफ्तार कारकुनान हैं उन्हें जो है वो रिहा किया जाए। अच्छा, कल एक टेक्निकल मसला आ रहा था। वो मसला ये था कि उन कारकुनान को रिहा इसलिए नहीं किया जा सकता कि जो तो 16 MPO के तहत उठाए गए हैं, चलो उनको तो रिहा कर दे। जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हैं उनका क्या करेंगे? तो भाई गवर्नमेंट ने बिल आखिर मान लिया है कि उन तमाम लोगों को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और साद रिजवी को भी रिहा कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। साद रिजवी समेत तमाम कारकुनान जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं, शेख रशीद ने बजाते खुद आज सुबह 6:30 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उसमें उन्होंने कहा है जी मुज़ाकरात मान लिए गए हैं और उस पर फिर एक्सप्रेस ने छापा भी है, जो कि मैं सारे आपको बता रहा हूं जो मुतालबात हुए हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला के जो आप ये जो सफ़ीर को यहां से निकालें और शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे उनकी वजारत का करमदान वापस लिया जाए। इन दोनों मामलात पे जो है वो कहीं पे जो है वो मसला खराब था। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जिनसे मैंने पता किया है, शेख रशीद की कुर्बानी देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। लेकिन ये हो सकता है कि अंदर खाने ये बात कर ली गई हो कि कुछ देर आप हमें दे दें फेस सेविंग के लिए, तो उसके बाद जो है वो हम शेख रशीद साहब को जो है वो चलता करें। तो ये मामला हो सकता है कि शेख रशीद जो है वो फारिग हो जाए। ये इस बारे जो है वो हो सकता है गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन बहरहाल बादियों नजर में शेख रशीद जो है वो अभी तक जो है वो सेफ नजर आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मामला फ्रांसीसी सफीर की वापसी के बारे में था कि भाई फ्रांसीसी सफीर को आप यहां से वापस भेजें और गवर्नमेंट इस बारे में जो है वो बड़ी रिलक्टेंट थी कि भाई फ्रांसीसी सफीर को हम वापस नहीं भेज सकते हैं। डेफिनेटली जो मैंने शुरू में बात की कि भाई पूरा यूरोप खिलाफ हो जाएगा हमारे और फिर हमारे टर्म्स जो है वो आगे खराब हैं। तो आप करेंगे क्या? आपकी एक्सपोर्ट खराब, आप मतलब हमारी इकोनॉमी, इस तरह के फैसले तब लिए जाते हैं जब आपकी इकोनॉमी बड़ी शानदार हो, आपको पता हो कि आपकी इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी, आपका मुल्क सर्वाइव कर जाएगा। फिर फ्रांसीसी सफीर को कैसे वापस निकाला जाए, तो इसके ऊपर बात थी। कल वज़ीर आज़म का स्टैंस जो है वो बड़ा सख्त था। हमने ये देखा कि किसी भी तरीके से फ्रांसीसी सफीर को वापस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब बात एक दरमियानी लेवल पे तय हो चुकी है और वो ये है कि तरीके लब्बैक वाले चाहते थे कि हमें को फेस सेविंग मिल जाए, मतलब किसी तरीके से फेस सेविंग मिल जाएगी तो वो बताया जा सके कि फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ हमने ये काम किया। तो उस फेस सेविंग के लिए ये किया गया है कि एक करारदाद आज के दिन, यानी कि जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक करारदाद पेश नहीं की गई है। हो सकता है कुछ ही देर में जो है ये करारदाद पेश कर दी जाए, क्योंकि आज कौमी असेंबली का इजलास रखा गया है कि करारदाद पेश की जाएगी कौमी असेंबली में कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए, मुल्क बदर किया जाए। अब इस करारदाद की अहमियत क्या होगी? क्या इसका मतलब यह है कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि करारदाद तो हम रोज जो है वो कश्मीर की आज़ादी की भी तय करते हैं। तो क्या हम जो है वो मकबूजा कश्मीर में हमला कर देते हैं? नहीं करते हैं। मजम्मती करारदाद होती है या तो ये करारदाद
اتنا کوئی بڑا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا کردار ادا کرے گی، لیکن یہ تحریک لبیک والوں کو ایک فیس سیونگ دے دے گی کہ انہیں جو ہے وہ نکلنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کو فیس سیو کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے بھائی جان، کہ جو معاملہ ہمارا طے ہوا تھا، یعنی کہ جس بیسک چیز کو لے کے ہم نکلے تھے، جس بیسک چیز کو ہم لے کے شروع کیا تھا، تب تو وہ ہم نے جو ہے دیکھیں جی اچیو کر لیا۔ اب اس میں میرا سوال یہ ہے، آپ چونکہ دیکھیں یہاں پہ ٹرکی سا معاملہ ہو گیا ہے، اب آپ سارے ویورز نے اٹینٹیو ہو کے میری ایک چیز جو ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے جو میں سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ وہ سوال بڑا ضروری ہے پوچھنا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ان تمام تر باتوں، دیکھیں ان کے اوپر مقدمے ختم ہو گئے، ڈیفینیٹلی ان کی جماعت جو کل عدم قرار دی گئی تھی، آپ وہ کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے وہ صحیح ہوگی جماعت، تو پھر گورنمنٹ نے اچیو کیا کیا؟ The question mark is this کہ گورنمنٹ نے کیا اس پورے معاملے سے اچیو کیا؟ تو آپ یہ کہیں گے، آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اچیو کیا کہ جو 20 اپریل کو ایک بڑا دھرنا ہونا تھا اسلام آباد میں، اس کو انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اچھا، اگر وہ دھرنا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ دھرنا ہو جاتا تو یہ ہوتا تھا جب ان کے خلاف آپریشن ہوتا تو گورنمنٹ بدنام ہوتی۔ تو بھائی جو لاہور میں سارا کچھ ہوا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بدنام نہیں ہوئی؟ جو لاہور میں ساری چیزیں، مطلب جو گورنمنٹ نے وہ یہ چاہ رہی تھی، جس چیز سے بچنا چاہ رہی تھی اور جس کے لیے گرفتار کیا گیا، الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں تو لاہور میں سرزد ہو گئیں۔ تو پھر جو دونوں طرف سے جو پولیس کے لوگ اتنے شہید ہوئے، جو تحریک لبیک کے لوگ اتنے شہید ہوئے، ان کا کیا؟ ان کی جانوں کا کیا؟ تو اس کے لیے میرے خیال سے وزارت داخلہ نے انتہائی کمزور پلاننگ کی۔ یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان کو جو نیچے سے فیڈ کیا جائے گا، وہ اوپر سے ڈیفینیٹلی وہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک بہتر ہو۔ نیچے سے یہ جو شیخ رشید جیسے لوگ ہیں یہ فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیخ رشید نے ایک انتہائی کمزور پلاننگ کی۔ وزارت داخلہ اس بارے میں ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے، وزارت داخلہ سے ڈائریکٹلی سوال کیا جانا چاہیے، وزارت داخلہ کو کٹارے میں کھڑا کرنا چاہیے، وزارت داخلہ سے پوچھنا چاہیے کہ جو اتنے لوگ جان سے گئے ان کا کیا، مطلب جو آپ نے مقدمے کیے تھے وہ ختم، ان کی جماعت کل عدم نہیں رہے گی، اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ بات مانیں گے اس چیز کو، دھرنا ختم، ساری چیزیں ختم۔ پھر وہ جو اگر قراردادی پیش کرنی تو پہلے پیش کر دیتے، پھر اتنا جو ہے وہ اکڑنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا معاملہ خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے ڈائریکٹلی جو ذمہ دار بندہ ہے اس کا نام ہے شیخ رشید۔ شیخ رشید سے پوچھا جانا چاہیے، شیخ رشید کو، عمران خان کو شیخ رشید کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ نے اتنے وزراء کا قلمدان جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، آپ نے حماد اظہر کا قلمدان 2 دفعہ تبدیل کر دیا، آپ نے شبلی فراز کو نکال دیا، وہ زبردست کام کر رہے تھے، فواد چودھری کو لے آئے، تو تبدیل کریں یا اس کو سیک کریں۔ شیخ رشید ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے۔ جب یہ ریلوے میں تھے تو روز آئے روز جو ہے وہ ریلوے کے حادثات ہو جاتے، تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ الگ سے ایک پارٹی ہے، الگ سے ایک ہی بندہ ایک پارٹی کا، تانگا پارٹی کا ایک حصہ ہے، اور عمران خان نے جو ہے وہ انہیں امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ عمران خان نے انہیں جو ہے وہ امپورٹنس دے کے تو یہاں پر جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کسی کو جو ہے وہ ملک کے عام لوگوں کے لیے جو ہے ان کی جانوں سے کھیلنے دیا جائے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے یہ دندناتے پھریں۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے